Punta ko sa opisina. Andiyan ka pala. Punta ko sa opisina. Hello, sir. Good morning. Yan, bibidyo kita. Bibidyo kita, magbabiral ka. Sir. Ayan. Hi. Ayan. Hanggang anong oras ka diyan? Half day lang po. Half day. Hanggang alas 12 lang po. Alas 12. Isa yan sa aming maintenance dito na mabait na naglilinis yan araw-araw. Okay. Yan, pulido magtrabaho yan, malinis. Ito yan sa loob ng subdivision. Okay. See you. Good job. Good job. Sige. Lahat pagka nalinisan mo yan, mamaya, dahil mahangin, marami na naman dagdag. Oo. Oh, sige. See you. Bye-bye. See you around.